بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيه كوكراي كان سرابنا من لبلا أكون باكرين بلا جلي أو مكوني منهم ولا سا أكسيكا أسرو كاسرو كان سرقا لوغو بي أكا كان سرقا تماشون بي أكا يورو جامغو أني يورو سرمغو وباري أكلي كانوغو أمنا نفل كنغرو كي أوي أسرا سرولين نغيالا أني أفهم يلا directement نبي كا فيديو جي كان سرقا فيديو جي فيديو لابانا بين جريلا ولا برودي فليرومنا wal produit iba klikoka ni ya klikoka directement abetani kana saraka page sans fela la ka boutique konnana boutique no produit boutique iba faka fam sa konna ni kana saraka logo bula kara téléphone pochette yo akara autocollant yo akara couvre-nez yo akara sac yo akara bol yo akara ka téléphone pochette yo akara t-shirt yo akara débardeur yo akara sac yo wala imana faka fem ça directement il faut sélectionner misalia un exemple client en fin cas taska wala mo ni te frani te anglais mais et bi ga fem la langue chargée la français la wala c'est que qui va me dit cool famille et maintenant avec explication du ma égal livraison que tu gabla ani frère quand sera pour possibilité ça va be wala mamba fo jamana ça va ñongana be proposition sawabe jamana niveau konnana akera États-Unis akera Canada wona be international la we jeen fa Europe bela jeli wala munu takan ko so Canada et États-Unis ajouter au panier et ajouter continuer mes achats ni a cliquer panier ka et bien valider la commande. Voilà, avec information coordonnée minini fait ou donner et dire que kadaka égal livraison information bola kanga livrer romna. Voilà, avec produit état d'ima produit ne bolni $13,99 à livraison 3,99 et à taux taxe sur les ventes 2,70 la total quand avec $20,68 avec quand abonnement. Voilà directement paiement iba feka warsara ni sira jume nasro carte de crédit do wala nodo ego carte de crédit information do ko nana misalia walma nasre compte PayPal do exemple ga compte PayPal do e be compte PayPal fana ego information do wala terminer avec PayPal abene ni ga email do e ga compte PayPal et aussi livraison abo explication di ma livraison standard la ni produit mi fleni akanga imprimer date mais le 25 août livraison entre kata di atigima kadamne juma le 28 katable le 3 septembre intervalle la bodi mais ni ba fait que livraison telia livraison express b walma livraison super express b al bela jidina information na telia do ani abena ferado wala ni de kechugay baraka chugula momi amako be aka soro carte visa bi bulu ika seka sanike walma compte PayPal bi bulu ipsika sanike no fla bela jeli asraflana ikata navigateur kono ka tesprin.com store /kandasra-mali niyo tapé wala directement bene kandasra ka boutique konnana wala boutique kandasra mali la produit flâné et va faire ça directement et va procéder au sanna en deux mais le misala va faire bolni ça et va cliquer au cas en d'un procédure que tu comme non procédure clé non va continuer quand information dima ani ka valider tu vas clé non voilà toujours albi solution rabi ka c'est produit ka partager voilà ça mo chama wa kalama et sanike akanno ika partager Facebook sans fait Twitter sans fait ni roverla mo chama ka seka bo akalama e o ko fe mo sira sabana o kandasra.com/boutique
ni mɔgɔ min n'i taara ko an ka site ye o la minnu bɛ Mali kɔnɔna na ani Mali kɛrɛfɛ jamanaw olu bɛ se k'u ka sanni kɛ ni Orange Money ye o sanfɛla la a production bɛ kɛ Mali la ka ci u ma o la dɔ in sanfɛla la production bɛ kɛ États-Unis ka ci a tigilamɔgɔw ma inchallah mais t-shirt filɛ bɔlini filɛ ni mɔgɔ min achat kɛ a bɛ dilan Mali la ka livrer a tigi ma o la kuma laban na aw minnu n'a sɔrɔ a bɛna sanni kɛ ni kanda sira kan ni butiki in kan o la seereya b'an bolo k'a fɔ mɔgɔ min ye sanni kɛ États-Unis kɔnɔna na seliba ɲɛkɔrɔla la alhamdulillah u ye waati min f'a ɲɛna a ka produit a livrer la wa wari hakɛ min fɔra an ɲɛna o wari hakɛ fana kelen dɔrɔn de tigɛra kan wa ka carte kan wa fɛn minnu b'a kɔnɔna na sécuriser len don i b'i ka sanni kɛ ni hakilisigi n'i ka carte bancaire n'i ka compte PayPal ye hakililatigɛ o b'i ma Kanda sira kafuye YouTube sanfɛ an bɛɛ lajɛlen kanda sira ala k'an bɛɛ lajɛlen bila kanda sira kan ala k'a kɛ silamɛya ka ɲɛta ye wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kafo tɔnɔma Seydi Amana Finance a bɛ aw dɛmɛ aw ka se ka wari mara dɔɔni dɔɔni o sira ka nɔgɔ a bɛ aw tɔgɔ sɛbɛn fu wa bugulatigɛ sɛbɛn n'o ye carte copie ye i bɛ o di a ma se aw ka bɔ aw nɔ la Seydi ka cidenw o bɛ aw sɔrɔ aw sigiyɔrɔ la ka wari ninnu minɛ dɔɔni dɔɔni Seydi Amana Finance k'an dɛmɛ wari marako ɲuman na Jay Savon a bɛ nɔgɔya ko fɔ Jay Savon Savon de Marseille a ye nɔgɔya sira labila dɔgɔdɔgɔnin sanni fo ka taa se caman sanni ma Jay Savon kɛlen ma ka safunɛw labɛn cogoya la fɛn min ye dɔgɔdɔgɔnin sanni o ka nɔgɔ a kɔnɔ fo ka taa se caman sanni ma ka daminɛ safunɛ 20 ta 40 ta 60 ta fo ka taa se 100 ta ma wa caman sanni sira fɛ fɛn min ye carton ye 320 grammes kisɛ 24 b'o kɔnɔna na o carton ta prix ye 1200 dɔrɔn ye 220 grammes kisɛ 16 b'o carton kɔnɔna na o carton ta prix ye 400 dɔrɔn 120 grammes kisɛ 48 b'o kɔnɔna na o carton ta prix ye 760 o safunɛ wa sɛbɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛ bɛ k'a cɔncɔn min b'a to kɛnɛya bɛ sabati du kɔnɔna na Jay Savon o y'an bɛɛ de ka lafiya ye Jay Savon o y'an bɛɛ lajɛlen ka saniya sira ye ni maa min mako b'a la ka kibaruya ɲini k'i to i sigiyɔrɔ la a ye weleli kɛ plus 223 64 58 44 44 74 72 05 77 76 11 38 49 Ankan sebe don Kurana bayina dinyana fosi te Kurana bo Ankan sebe don Kurana bayina dinyana fosi te Kurana bo Ankan sebe don Kurana bayina dinyana fosi te Kurana bo Ankan sebe don Kurana bayina dinyana fosi te Kurana bo Ankan sebe don kitabu bayina dinyana fosi te Kurana bo Angan sebe do Kurana bayina dinyana fosi te Kurana bo dinya kanyaga mi amma Kurana demina na nye Kurane mina dinya te nyagami wa dinya ka fereke amma Kurana mina ngona nye Kurane mina dinya te fereke dinya ka geleya amma Kurana mina na nye Kurane mina dinya te geleya Ankan sebe do Kurane bayina dinyana fosi te Kurana bo Angan sebe do Kurana bayina dinyana fosi te Kurana bo no le danga to mi Kurana jeni alaga danga dumba jeni bauka Angan sebe do Kurana bayina dinyana fosi te Kurana bo no le danga to mi Kurana jeni Kurana doya bauni aunte Angan sebe do Kurana bayina dinyana fosi te Kurana bo اقرأ الله تعالى قال كرم صلى الله عليه وسلم كلامك باسم ربك نيتي الله تعالى تقوي الذي ألمي خلق نايدانك
kalan kɛ ni ala tɔgɔ ye ala min ye danni kɛ kuma dɔ la a fɔra ya iqra bismi rabbika ni ala danna o ma kuranɛ sura ni jiginna waati min o y'a sɔrɔ ko ka kalan kafiru yɛrɛ ma miiri k'u bɛ bɔ kafiriya la a jiginna waati min u ma miiri ko kuma wɛrɛ bɛ f'u ka dugu kɔnɔ n'u ka jɔw tɔgɔ tɛ mɛ ni ala kun y'a yɛrɛ tɔgɔ fɔ yan ala kɛra ka mission kun bɛ gɛlɛya bolo dɛ bamananw ko ji bɛ don kɔ la dɔɔnin dɔɔnin de i mago bɛ maa min na kana girin ka gɛlɛman fɔ a ye fɛn ninnu ye stratégies de ye ka don adamaden kan ni fɛɛrɛ ye hali burusi kɔnɔ maa minnu tɛ seli misiri t'u fɛ yen olu ka wajulu kɛcogo ani e bɔra yɔrɔ minnu na minnu mɛnna silamɛya la kelen tɛ dɛ n'i ko i bɛ bugu dɔ t'i sigi bugu dɔ kunna n'a ma bonya ma a bɛ dɔgɔya o b'a yira maa minnu bɛ bɔ ka taa villagew la k'u bɛ taa wajulu kɛ a y'aw janto aw ka kumaw la ka jatuw fɔ cogo la maaw tɛ kelen ye dɛ maa min mɛnna ala ko mɛnli la ani maa min siɲɛ fɔlɔ don o ka faamuya tɛ kelen ala ko la misiri t'u fɛ yɛrɛ a dɔw la misiri bɛ yen mɛ ni samiyɛ sera dugutigi ni alimami yɛrɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka tabale gosi dugu kɔnɔ a y'a fɔ dugu cɛmanninw ye a kamalenw ye u ka taa kungo kɔnɔ ka taa ŋɔni tigɛ k'a don misiri da la samiyɛ sera bɛɛ ka yɛlɛma kungo kɔnɔ ala yɛrɛ tɛ jigin an na maa minnu ka faamuya y'o ye maa bɛ taa duguba kɔnɔ wajulu fɔ olu ye i y'a dabɔ a ka ɲa i ma dabɔ o kama dɛ e y'a dabɔ o tɔ de ka tiɲɛ ye o de kama badarali ko a ka kuma la ko a ye mɔgɔw kuma ɲɔgɔnya n'u hakili da ye o hakili da a ye mɔgɔw kuma ɲɔgɔnya n'a ye a ɲɔgɔnna dɔ bɛ hadisa la kira b'a fɔ sallallahu alaihi wasallam a ye adamadenw kuma ɲɔgɔnya ni hakili da ye khatibun nasa hasba uqulihim a ye adamadenw kuma ɲɔgɔnya n'u hakili da ye n'aw ma kɛ ten k'u bɛna ba ala la ka ba ala kira la ka sababuya kɛ n'aw ka kuma ka ɲi nin bɛɛ lajɛlen de bɛ yen dɛ kuma fana b'i kalan de kuma tɛ diinɛ laseli o fana kuma o fana ye kalan dɔ de ye f'e k'a dɔn i b'a ka kuma jɔn fɛ maa sugu jumɛn don maa min kalanna o fɛ kuma ni maa min ma kalan o tɛ kelen misiri bɛ maa minnu fɛ yen olu fɛ baara ni misiri tɛ yɔrɔ min na fɔlɔ kelen tɛ o de kama Alahu Taala a ka hakili bonya kɔnɔ a ye nin fɔ an ye iqra bismi rabbika alladhi o tuma na kalan kɛ ni masa tɔgɔ ye masa min khalaqa n'a ye danni kɛ ka hakili bonya lase anw ma an yɛrɛ ka kɛ hakilitigi ye parce que kuma nin bɛ jigin waati min kafiru de bɛ yen n'a kun fɔra ikra bismillah maa minnu banna ala tɔgɔ yɛrɛ la ala kira ka hijira san 6nan kɔfɛ a cili tɛ dɛ ala kira cira ka san 13 kɛ maka o kɔfɛ ka bɔ ka taa madina o san 6nan de la ala kira bɔra madina ka bɛ taa maka ni an b'a fɔ pakiti dɔ ma ko sulhul hudaybiya o senfɛ bisimilahi rahmani rahim sɛbɛntɔ la kafiru ko ala kira ma k'a kana alahu tɔgɔ sɛbɛn k'olu t'o dɔn bisimila o ala ko k'o tigɛ ka bɔ a la ala kira ko k'a bɛ fɛ an ka mun sɛbɛn ko bisimika allahumma ko k'o de sɛbɛn ala kira ko ali ma k'a sɛbɛn ten suratu fatihi la n ye nin walanwalan i ye yan maa minnu bann'o ma ci yɛrɛ kɛlen ka san 20 ɲɔgɔnna sɔrɔ olu banna kuma tɛ ci kurakurani ni ala t'a tɔgɔ ma dɔrɔn o bɛ muruti o de kama walasa k'anw hakili bonya ala y'o d'an ma k'o nɔgɔya iqra bismi rabbika alladhi khalaqa kalan kɛ ni tigi ala tɔgɔ ye ala min ye danni kɛ kafiru b'a dɔn u bɛ ka jo min bato o jo kɔni tɛ parce que olu tɛ danni kɛ kelen a filanan ni aya nin jiginna ala kira ka kuluwo dɔ de la e min taara hiji la e min ma taa fɔlɔ n bɛ dugawu k'i ye ala kana saya s'i ma ni ɲɛ ma da Maka kan kɔni kulu dɔ de bɛ yen kulu janba n'a bɛ f'a ma ko Jabalu Nur wo dɔ de b'o kɔnɔ o tɔgɔ ko Gharu Hira a cɛ ka ɲi i ka taa nin lajɛ ne y'a f'i ye n ko lieu stratégique dɔ bɛ silamɛya la maana historique dɔ bɛ silamɛya la i jija ni ala ye nafolo nɔgɔya i ye a bɛ kun bɔ i ka biye tigɛ ka t'i ɲɛ d'a kan dama o yɔrɔw bɛ yen dɛ a yɔrɔ dɔw bɛ Palestine i ka t'i ɲɛ d'a kan n'o ye Ramala ye t'i ɲɛ d'a kan Baitul Laham t'i ɲɛ d'a kan Baitul Muqaddasi t'i ɲɛ d'a kan hali Israël yɛrɛ kan'a lajɛ ko maa minnu bɛ yen n'u tɛ diinɛ kelen na dɛ an ka diinɛ fɛn dɔ bɛ yen tɛ i k'i ɲɛ d'a kan ta Yamani n'ala ye nɔgɔya k'i ye san o san yɔrɔ bɛ yen i ka t'i ɲɛ da o fana kan a yɔrɔw la belebele o ye Maka ye ni ala ye nafolo nɔgɔya i ma taa hiji la nin kulu belebele 2 bɛ yen i ka t'i ɲɛ d'a kan Jabalu Sawr kira ni Abubakar Sidiki bɔtɔ Maka u taara dogo kulu min sanfɛ o kulu de tɔgɔ ko Jabalu Sawr wo min bɛ yen o de ye Gharu Sawri ye u ye tile 3 ɲɔgɔnna kɛ kulu wo min kɔnɔ ni kafiru kun b'u k'o ɲini n'u m'a ye i jija ni ala ye nafolo d'i ma i ka t'i ɲɛ da kulo kan ala kira ye sɛgɛ min kɛ i bɛna dɔn i jɔlen ye kulu nin ju fɛ
kuluni ka jan cogo min i bɛ mɔgɔw kɔnɔni nama de y'a sanfɛ ko alakira n'a fɔ ka sirike yɛlɛla o la kabako ba dɔ dɛ i b'a dɔn ko ninnu sɛgɛnna koyi anw bɛ ka diinɛ baara cogo min na an y'a a ji sumalama de sɔrɔ a yiri suma sigi an y'o de sɔrɔ a yiriden dun an y'o de sɔrɔ minnu y'a ta tasuma cɛ la taw ka baara kɛ t'a la cɛ wa kuranɛ jiginna alakira ka kunu min fana na i jija n'ala ye nafolo nɔgɔya i ma walima ni balima bɛ yen mun bɛ se k'i dɛmɛ i ka taa maka dɛmɛ ɲini a fɛ dɛ n'i taara i ka taa jabalu maana jabalu nuuri lajɛ kuluwo min bɛ yen o de ye garul hira ye ni aya jiginna alakira ka yen de ye iqra bismi rabbika alladhi khalaq kalan kɛ n'i tigi tɔgɔ ye i tigi min bɛ yen k'a fɔ k'a ye danni kɛ alakira sallallahu alaihi wasallam kuma dɔ la kun bɛ tigɛ ka bɔ makakaw cɛ la kunɲɔgɔn kelen a bɛ na nin kuluwo de kɔnɔ a n'a ka balo ni kunɲɔgɔn dafara a bɛ segin a kɔ tuguni a bɛ taa maka kuma dɔ la tile 40 a b'o kɛ kuluwo kɔnɔna la a bɛ tigɛ ka bɔ maaw la a bɛ taga k'i miiri bamananw ka kuma su min bɛ diya kabini fitiri i bɛ taamasiyɛnw y'a la ko ba min n'a kɔrɔbayara a bɛ 1000 sɔrɔ kabini a fitinin maaw b'a tɛrɛmɛ 500 la o b'a yira alakira sallallahu alaihi wasallam kabini nin waati a ye waati dɔw ta ko jagoya yɛrɛ ka a bɛ taa jigin kuluwo kɔnɔna la n'a taara a bɛ sigi k'i miiri nin kuluwo nin nana cogo di sankolo yɛrɛ danna cogo di dugukolo y'a yɛrɛ sɔrɔ yan cogo di ale kira yɛrɛ nana diɲɛ na mun kama a yɛrɛ bɛ nin question poser a yɛrɛ kunna kuma dɔ la jaabiw bɛ fere k'a ma jaabiw bɛ fere k'a ma a tora o de la ja ala de bɛ ka fɛn dɔ la ɲini n'a ye don dɔ jibril jiginna alakira ka kuluwo kɔnɔ ye sallallahu alaihi wasallam a ye alakira minɛ k'a bisi a ko iqra ya muhammad a ko muhamadu kalan kɛ a ye alakira bisi koyi k'a bisi k'a bila a ko iqra a ko kalan kɛ alakira ye jibril jaabi alayhi salam a ko ma ana biqari a ko ne ti maa kalannen ti kalan dɔn parce que alakira ti sɛbɛnni kɛ n'i y'a sɛbɛn ka d'a ma a t'a kalan annabiyul ummi a kɔrɔ y'o de ye a yɛrɛ se k'a sɛbɛn n'i y'a sɛbɛn k'a d'a ma a se k'a kalan an b'a fɔ de ma ko nabi ɲuman kunfin ne bɛ fɛ an ko bamanankan ni redresser dɔɔni parce que an fɛ yan kunfinya bɛ fɔ maa min ma a n'a alakira ka kunfinya kelen don wa maa bɛ kɛ maa kalannen ye n'i ma alakira ka kumakanw kalan maa min ye kunfin ye e yɛrɛ t'i kalan fiyewu fo bolo ka ɲɛsin ma n'i m'o kunfin kɛ ka kumakanw kalan n'a kɛ kɛwale o ye kunfin sugu jumɛn ye fɛn min don a tɛ se k'a sɛbɛn a tɛ se k'a kalan o de ye umiyi ye ka ɲɛsin alakira ma o n'an ka umiyiya tɛ kelen ye dɛ alakira ko ma kalan jibril y'a minɛ tuguni a y'a bisi k'a bila a ko iqra alakira ko o la tuguni k'a ma kalan sallallahu alaihi wasallam ko n tɛ kalan dɔn ka d'a kan i y'a mɛn i y'a kalan a fɔra i ye de fosi ma fɔ a ye fɔlɔ a tɛ kalan dɔn nabi ɲuman tɔ fɛn fɛn tɛmɛna a bɛɛ taara tigɛ ma ka taa di karamɔgɔ dɔ de ma nin kalan a bɛɛ fo n'a kɛra alakira ye sallallahu alaihi wasallam ala yɛrɛ de y'o kalan n'o tɛ an tɔw bɛɛ lajɛlen hali dɔw yɛrɛ bɛ jiya marifanin ci u yɛrɛ la ko karamɔgɔ t'ale la k'ala de y'ale ta d'a ma sitana de y'i ta di ma ala tɛ maa fɛn o fɛn bɛ yen karamɔgɔ b'i la hali n'i y'i yɛrɛ bonya k'i ban k'i karamɔgɔ tɔgɔ fɔ karamɔgɔ b'i la maa kelen min bɛ yen ni adamaden ma kalan o ye alakira de ye sallallahu alaihi wasallam adamaden ma ale kalan dɛ ala ye dɔnniya di jibril de ma ka na fɔ ala ka ciden ye sallallahu alaihi wasallam ala ye dɔnniya di jibril de ma o mun ye alakira kalan ala de fana y'a fɔ a ye a ka taa nin d'a ma ala yɛrɛ y'o fɔ dɛ allamahu shadidul quwa maa min bɛ yen danfɛn min bɛ yen n'o ye alakira kalan o ye danfɛn fangatigi de ye n'o ye jibril alayhi salam siɲɛ sabanan na a ye alakira minɛ alakira ko bisili ni fɔlɔ ni filanan ma kɛ kelen ye dɛ k'a y'ale bisi sabanan na ko dɔɔni ale ni kun bɛna bɔ a kɛlen k'ale bila waati min a ye aya fɔlɔ min d'a ma o de ye nin ye iqra bismi rabbika alladhi khalaqa kalan kɛ n'i tigi ala tɔgɔ ye ala min ye danni kɛ dɛ kalan kɛ n'a ye aya fɔlɔ min jiginna i ka kira kan o ye kalan de e bannen don a ma ne b'a fɔ e ka caya n ko n'i ma sɔn kalan ma i bɛ kɛ maa kalannen ka jɔn ye i siga si t'a la e ma sɔn ka kalan maa min kalan na i bɛ kɛ jɔn ye o tigi ye dɛ alizeriyɛnw ka karamɔgɔba dɔ bɛ yen a ye kuma dɔ fɔ kuma cɛ ɲumanba a ko al ummatu lati la taqra satamutu qabla awaniha a ko manto o manto bɛ yen n'a ma sɔn kalan ma k'i bɛ sa ka sɔrɔ i sa waati ma se e salen don n'i ma kalan kɔni kuma bɛ an bɛ nin diɲɛ laban waati min na n'i ma kalan i sulama de don
e ni difference min be ni su cɛ o ye ala ka hinɛ la ye dɔrɔn maa min salen don a bɛ fɔ o ma ala ka hinɛ o la an kɔni t'o duwawu kɛ i bɛ taama na n'o tɛ i fana ye su de ye maa min ma sɔn ka kalan i tɛ ɲɛ bɔ kalan fɛ nk'i sulama de bɛ taama na i sulama don dɛ walahi a ye kalan kɛ u ka kumakan wɛrɛba bɛ yen a ko n'i ma kalan iza lam taqra walam takun fahiman famautuka khayrun min hayatik naharuka na'im wallayaluka batid n'i ma kalan i ma kɛ maa faamunen ye k'ali ka sa o ka fisa i ka ɲɛnamaya ye e ka tilefɛla bɛ sunɔgɔ de la i ka sufɛla tiɲɛnen don i ka tilefɛla o bɛ sunɔgɔ de la sufɛla k'o tiɲɛnen don o t'i ye o kɔrɔ ko avenir yɛrɛ t'i ye a ye kalan kɛ dɛ ni ko a ye kalan kɛ kalan bɛɛ tɛ e ka t'i sigi kilasi kɔnɔ ye maa caman kalan na o t'a dɔn ko kilasi kɔnɔna yɛrɛ ye fɛn min ye a ye sɔn kalan ma kuma tɛ aw ka ala bɛ sɔrɔ ni kalan min a y'o ɲini i ka diɲɛ fana bɛ sɔrɔ ni kalan min y'o ɲini baasi si t'a la fo ni ala sɔsɔ fara a kan waati dɔw bɛ na se a daminɛra tubabu jamanaw yɛrɛ kan sa hali ka taa don mɔgɔw ka so kɔnɔ baara yɛrɛ la yɔrɔ jɔsiw la diplôme ɲininkali bɛ ka k'a la sisan hali yɔrɔ jɔsi la i ka diplôme bɛ min o kɔrɔ de i bɛ kalan koyi olu ka aéroport yɛrɛ sanama n'i ma kalan i sen bɔ voyage la nansaraw ka aéroport bɛ cogo min na sisan e ma kalan e yɛrɛ bolo nin ɲininkaliba minnu bɛ an fɛ yan musokɔrɔba tɛ yan fɛ cɛkɔrɔba tɛ yan fɛ a ye ɲɛ musokɔrɔba ma yan don koyi yɔrɔ bɛ yɔrɔ la n'i taara yen bɛɛ b'i yɛrɛ ɲini de la. Jay Savon a bɛ nɔgɔya ko fɔ Jay Savon Sanfɔ de Marseille a ye nɔgɔya sira labila dɔgɔdɔgɔnin sanni fo ka taa se caman sanni ma Jay Savon kɛlen ma ka safunɛw labɛn cogoya la fɛn min ye dɔgɔdɔgɔnin sanni o ka nɔgɔ a kɔnɔ fo ka taa se caman sanni ma ka daminɛ safunɛ 20 ta 40 ta 60 ta fo ka taa se 100 ta ma wa caman sanni sira fɛ fɛn min ye carton ye 320 grammes kisɛ 24 b'o kɔnɔna na o carton ta prix ye 1200 dɔrɔn ye 220 grammes kisɛ 16 b'o carton kɔnɔna na o carton ta prix ye 400 dɔrɔn 120 grammes kisɛ 48 b'o kɔnɔna na o carton ta prix ye 760 o safunɛ wa sɛbɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛ bɛ k'a cɔncɔn min b'a to kɛnɛya bɛ sabati du kɔnɔna na Jay Savon o y'an bɛɛ de ka lafiya ye Jay Savon o y'an bɛɛ lajɛlen ka saniya sira ye ni maa min mako b'a la ka kibaruya ɲini k'i to i sigiyɔrɔ la a ye weleli kɛ plus 223 64 58 44 44 74 72 05 77 76 11 38 49 kafo tɔnɔma Seyide Amana Finance SA bɛ aw dɛmɛ aw ka se ka wari mara dɔɔni dɔɔni o sira ka nɔgɔ a bɛ aw tɔgɔ sɛbɛn fu wa bugulatigɛ sɛbɛn n'o ye carte copie ye i bɛ o di a ma se aw ka bɔ aw nɔ la Seyide ka cidenw o bɛ aw sɔrɔ aw sigiyɔrɔ la ka wari ninnu minɛ dɔɔni dɔɔni Seyide Amana Finance k'an dɛmɛ wari marako ɲuman na Kanda Pub k'aw ka forofɛnw lakodɔn diɲɛ makobatigiw cakɛdaw kɛnyɛrɛyew aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ walasa aw ka se ka lakodɔn teliya la a ye nɛgɛjuru banba plus 223 20 22 46 00 76 16 01 23 76 44 29 30 www.kandasira.com Kanda Pub o ye sira telima ye bagan baloko ɲuman o bɛ bagantigi hami nga SKF Industrie a y'o hamina ye ta ka bɔ aw kan ne kana ni turto ɲuman min dilan bɛ ka bɛ kɔɔri kolo ɲuman na misi saga ba ɲɔgɔmɛ so olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nin dun wa a bɛ bagan ka kɛnɛya sabati wa a b'a ka dumuni ko dafa a ye ne aw minnu mako bɛ dɔgɔdɔn sɛnɛ walima caman sanni na a ye weleli kɛ 76 41 21 12 66 32 28 28 72 72 11 80 لا تنسى أبدا ذكر الله فالعابد لا ينسى مولاه Rahma Market ka se ka lamɛrikɛ jamana sugu bila aw sagoya la aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ a ka se ka sanni kɛ a kɔnɔna na ni nɔgɔya ye ni teliya ye ni hakilisigi ye sira kelen pewu Rahma Market a bɛ o baara ye nɔgɔya aw ye a kɛra o aw b'a fɛ ka dɔgɔdɔgɔni sanni kɛ walima fo ka taa se caman sanni ma a kɛra bolimafɛnw ye sen filaw ka taa se sen naaniw ma fo ka taa se baarayɔrɔ kɔnɔminɛw ma fo ka taa se sokɔnɔminɛw ma
musow ka dumuni minɛnw musow ka labɛn minɛnw kɔrɔma minɛnw ma sira kelen pewu rahma marikɛta b'o sira nɔgɔya aw ye ni aw bɛ kibara caman ɲini ka fara nin kan a ye nɛgɛjuru kɔngɔ k'a lajɛ +1 72 44 67 20 14 +1 72 44 67 00 46 +223 76 07 11 57 +223 65 00 92 92 rahma market o ye lafiya ye Allah 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 subhanallah